ظهور واحد في مسلسل ولاد الحلال مريم عمير خدا حيز كبير وداو له بزاف. نسيم بومعيزه واش تقدر تقول لنا انت كمخرج على هذه المواهب اللي نشوفوها في مشهد واحد وتاخذ جدل كبير ونجاح كبير وقبول كبير عند الجمهور؟ العام اللي فات عبد القادر سليماني وهذا العام هذا النجمه صغيره، واش تقدر تقول لنا؟ Alors, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion. هذه واش انا نشوفوا و نقدر نعطيك مام ان بوين دو فيو علاش ولينا نشوفوا هادو شغل سانسيرمون اي سون فيزي بيرسون. مي صراحه اون فيت نعاود نولي لهاديكا كي قلت العام اللي فات اسلام في الخاوه وهذا العام ولاد الحلال. C'est normal parce qu'on est passé au privé et dans le privé il y a eu des jeunes et ces jeunes là connaissent l'Algérie. مقبل هاي سارة elle a déjà joué dans des feuilletons تاع التلفزة الوطنية. Ça ne reflétait pas l'image de l'Algérie, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que c'est une critique pour construire. Ana je ne critique pas pour critiquer. دوك تزعف ناجية. لا أنا je critique. أنا j'ai tourné pour la télévision nationale العام اللي فات العام اللي فات j'ai fait des séries pour la télé. Mais il faut dire ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des réalisateurs qui n'étaient pas dans la mouvance de l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un autre registre, on va dire ça comme ça. Mais le cas où on a على هاد les réalisateurs تاعكم شحال في عمره؟ Il est jeune, il a mon âge. Je crois. Il a mon âge. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, تحب تحكي واحد الواقع، تحب تحكي واحد الديناميزم هكذا. Il faut passer le flambeau. Il ne faut pas se mentir, il faut passer le flambeau. Et je pense que la jeunesse a prouvé cette année. نسيم في العدد اللي فات كانت معنا منيا بن فغول، هضرت على نسيم بومعيزه وكيفاش يدير لو كاستينغ تاعو. انت شنو هما المعايير اللي تاخذهم باش تخير الفريق اللي كان معك هذا العام؟ زبير بالحور ومحمد بونوغاز واسماء مهمه من الشباب. Généralement, je prends le profil qui se rapproche le plus au personnage écrit. C'est-à-dire que نحكم scénario تاعي نقرا البيرسوناج نسي نروح عند une personne اللي نشوف باللي عندها الماكسيموم de ressemblance par rapport au personnage ومن بعد نروح نموديلي عليها البيرسوناج. C'est comme ça que je choisis mes acteurs. صح نظن هذا هو السر تاع نسيم بومعيزه. راهو